मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इस्लाम में सबसे आला दर्जा क्या है, यानी एहसान का। नासिर साहब मुज़फ़्फ़र आबाद से पूछते हैं, एहसान के दर्जे के बारे में समझाएं कि अल्लाह का तसव्वुर हम कैसे करें। अगर ज़िक्र और तिलावत के दौरान बुरे ख़यालात आएँ तो इससे कैसे बचें और क्या इससे नुकसान होता है या नहीं होता। इनकी मुराद ये है कि हदीस में आता है कि आला दर्जा ये है इबादत का, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, क्योंकि तुम अगर उसको नहीं देखते तो वो तो तुम्हें देख रहा है। तो ये है एहसान कि अल्लाह की ऐसे इबादत हो जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, यानी इतना ध्यान के साथ इबादत हो। तो पहली बात तो ये कि इस हदीस की जो तशरीह की जाती है कि तुम ये तसव्वुर कायम करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर नहीं हो सकता तो ये कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये तशरीह गलत है, क्योंकि हदीस का जो पहला जुमला है ना उसमें ये है कि तुम ये तसव्वुर कायम करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, आगे उसकी रीज़न है, इसलिए कि अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये तसव्वुर कायम हो गया तो बस वो ये वाला कि तुम अल्लाह को देख रहे हो ये खुद ब खुद कायम हो जाएगा। तो असल बात यह है कि इबादत करते हुए ये ध्यान नसीब हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है। जिसको ये ध्यान नसीब हो जाए ना तो वो उसकी इबादत में रूह पैदा हो जाती है, क्योंकि जिसके लिए इबादत हो रही है वो ज़ात हमें देख रही है। इसकी मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि आपको किसी से मोहब्बत है, और मिसाल तो थोड़ी नाज़ेबा है लेकिन ये मिसाल से बात समझ में बहुत अच्छी आएगी। आपको जनाब किसी से इश्क हो गया, अब आपने गली में आए उससे मुलाकात के लिए, जो कि गलत था, लेकिन एक मिसाल मैं वही दूंगा ना जो मार्केट में चल रही है। तो आप गली में आए महबूबा से मुलाकात के लिए, और उसके अब्बा ने पकड़ के गली में कूट दिया आपको। अब आप जब तक पिटते रहेंगे ना तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर आपको पता चले कि जिसके लिए पिट रहा हूँ वो महबूबा खिड़की से देख रही है और देख के खुश हो रही है कि देखो मेरी खातिर कैसी धुनाई खा रही है, और इससे उसके दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा हो रहे हों, तो जिस वक्त आपको ये ध्यान नसीब होगा ना कि भाई खिड़की से महबूबा भी मुझे देख रही है और जिसके लिए पिट रहा हूँ वो भी मुझे देख रही है, तो फिर इस पिटाई में भी एक चाशनी पैदा हो जाएगी। इसलिए कि अब आपको ये इस्तेहज़ार नसीब हो गया कि जिसके लिए मार खा रहे हैं वो हमें देख रहा है। तो ये इंसान की फितरत है कि वो जिसके लिए टेंशन उठाता है वो ये चाहता है उसे पता तो हो कि मैं उसके लिए ये काम कर रहा हूँ। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हाथ बांध के वज़ू करके, वक्त भी निकालते हैं अल्लाह के लिए, और टेंशन में आके सारे कामों को छोड़कर हाथ बांध के तमीज़ से चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आपको पता है इस ज़माने में सबसे मुश्किल काम इंसानों को चुप कराना है। मैं तो सुबह पार्क में देखता हूँ लोग उसमें भी चहल कदमी करते हुए बातें कर रहे होते हैं, चुप ही नहीं होते। बस में दो आदमी बैठ जाएं वो बातें, जहाज़ में बैठ जाएं वो बातें, कहीं खामोशी का रिवाज ही नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम आजकल चुप बैठना बन गया है, हर काम में टांग अड़ाना, हर एक के काम में दखल अंदाजी देना। तो लेकिन नमाज में हम सब मुसलमानों को देखते हैं माशाल्लाह बावुज़ू होकर हाथ बांध के चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जब तक इमाम सलाम नहीं फेरता ना वो कोई एतराज़ नहीं करते इमाम पर कि ये मोटा इमाम है, ये दुबला इमाम है, इसका कद लंबा क्यों है, मुल्क की हालात क्या चल रहे हैं, और जनाब ये गर्मी क्यों हो रही है, सर्दी क्यों हो रही है, एसी कम करो, एसी तेज़ करो। चुपचाप आराम से खड़े होते हैं तमीज़ से। तो ये क़ुरबानी अल्लाह के लिए दी जा रही है, और पढ़ते भी हैं तो वही जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो उस वक्त अगर ये इस्तेहज़ार नसीब हो जाए कि मैं अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को छोड़कर जिस ज़ात के लिए आया हूँ वो ज़ात मुझे देख रही है, तो नमाज में इंसान को मज़ा आना शुरू हो जाएगा। अगर ये इस्तेहज़ार ही ना हो तो लुत्फ़ नहीं आता, नमाज में जान पैदा नहीं होती। हम जैसे आके खड़े होते हैं तो बस पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं। तो ये इस्तेहज़ार होगा भाई जिस ज़ात के लिए खड़े हुए हैं वो ज़ात हमें देख रही है। जब इंसान ने रोज़ा रखा, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, तो ये एहसास जिसको नसीब हो गया कि जिस ज़ात के लिए भूख प्यास बर्दाश्त की है मैंने वो ज़ात मुझे देख रही है। तो बस यही दर्जा जिसको हासिल हो जाए ना, ये एहसान है। जब आप तिलावत कर रहे हैं तो आपको एहसास हो जाए कि जिसका कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, किसी शायर का कलाम पढ़ें उसे कितनी खुशी होती है, तो जिस रब का मैं कलाम पढ़ रहा हूँ वो सुन रहा है तो उसे कितनी खुशी होगी। ये इस्तेहज़ार जिसको नसीब हो जाए वो दर्जा एहसान तक पहुँच गया। तो ये इस्तेहज़ार चूँकि हमें होता नहीं है, हम तिलावत के वक्त भी दिमाग इधर उधर भटक रहा है, नमाज के वक्त भी भटक रहा है, रोज़े में भी भटक रहा है, कोई सदका कर रहे हैं तो दिमाग में अल्लाह का तसव्वुर नहीं रहता, तो इसलिए इबादत में फिर ताकत और जान ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए तसव्वुर ऐसा करना पड़ता है कि अल्लाह का इस्तेहज़ार नसीब हो। रहा ये मसला कि हमें तो बहुत ज़्यादा ख़यालात आते हैं तिलावत के दौरान भी, नमाज में भी, तो भाई आप यही इस्तेहज़ार किया करें
کہ نماز میں کوشش کریں دل لگانے کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کے گویا قدموں میں اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، اپنا سر میں نے اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہا ہوں، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ دماغ لگانے کی کوشش کریں، بس جتنی کوشش آپ کر لیں اور اس سے جتنا دماغ لگ جائے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ یہ دل اور دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ کوشش تو کر سکتا ہے ایک طرف دل کو پھیرنے کی، 100% ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل انسان کی لائف اتنی مصروف ہے، دن بھر پتہ نہیں اٹرم شٹرم کن کاموں میں لگا رہتا ہے، اسی طرح آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ۔ تو اگر زیادہ آپ پریشان ہوں گے نا تو پھر انسان کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دھیان لگانے کا ایک علماء اکثر ایک نسخہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو فضول ایکٹیویٹیز سے بچائیں، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے، لا یعنی چیزوں سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیں نصیب جیسے ہی ہونے لگتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے تلاوت اور نماز سے، تو پھر فضولیات میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت جو دھیان لگاتا وہ اور جو کیفیات پیدا ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرمایا ہماری کیفیات کی مثال ایسے ہے کہ کچھ عبادت اور کچھ نماز تہجد پڑھ کے تھوڑی سی کیفیات بنتی ہیں، لیکن ہم الٹے کام اتنے کرتے ہیں کہ وہ کیفیات جو تھوڑی سی بنی تھیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ بڑی پیاری مثال دی ہیں کہ ایک آدمی شیشے کے برتن پوٹلے میں پیک کر کے نا، ایک جیسے پہلے زمانے میں وہ ہوتا تھا نا، وہ رومال میں چیزیں رکھ کے وہ اپنے کندھے پہ لٹکا کے بیچنے والے جا رہے ہوتے تھے، تو وہ شیشے کے برتن تھے، وہ لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے۔ تو کسی سیٹھ صاحب نے دیکھا، اس کو رکوایا، بولا یہ نیچے رکھو۔ اس بیچارے نے نیچے رکھ دیا۔ تو سیٹھ صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے یہ کیا ہے، تو سیٹھ کو تو نہیں پتا تھا کہ اندر شیشے کے برتن ہیں، تو سیٹھ صاحب نے ٹھوکر مار کے پوچھی یہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے جو بیچنے کے لیے آیا کہہ رہا ہے نہیں تھا، اب نہیں ہے، مطلب کہ ٹھوکر لگا اور اب یہ ختم ہو گیا۔ تو سیٹھ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، ٹھوکر مار کے پوچھا، تو بیچنے والے نے کہا ہے نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ہماری کیفیات بھی ایسی ہیں کہ ایک دنیا کی ٹھوکر لگتی ہے، وہ ساری کیفیات ہماری شیشے کی طرح چور چور ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ عبادت میں، نماز میں جب آپ دل لگائیں تو دیگر ایکٹیویٹیز میں جو فضول ہیں، جو کام کی ہیں وہ تو ضروری ہیں، جو فضول ہیں، بیکار کے قصے کہانیاں، فضول گپیں اور لا یعنی چیزیں، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھتے ہی چلے گئے ہیں، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، پولیس بلوانی پڑ رہی ہے اٹھانے کے لیے ان کو فیس بک سے۔ تو ایسی لا یعنی چیزوں میں جب آپ کے کئی گھنٹے خرچ ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں 10 منٹ خرچ ہوں گے تو اللہ کے ذکر میں دل کہاں لگے گا، وہ تو وہی لا یعنی چیزیں آتی رہیں گی۔ تو دھیان لگانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو فضول اور لا یعنی کاموں سے بچایا جائے۔ پھر بھی اگر دھیان نہ لگے تو کوئی بات نہیں، معاف ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ بھی اجر ملتا ہے کہ اس کا دل لگ نہیں رہا پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ Ask Mufti Tariq Masoud.